سلام فتواتن كبراتن على اليوتيوب channel تخططتي لمون كم تلمود على السوشيال ميديا أزرار بزول زعاتات هي زمت إلخون نيوز channel زي حدش انتهونكم لايك شير سبسكرايب بارك يرسع سكيل لا مدبنا قبلكم. أتم جنرالات يكونون بايزوي إن شعبية جري كاناتهم سلكا أراجع قواشي خمان يكونون هزبسي أراجع قواشي خمان زي كقولوا حلفتي يوم مالت أسواي سبعة نتودد سلكا كم سنة داش مزجبرو سازي جاتهم سبكاب كتلهم እንስሳት ብሎም ድመርሱ ናይ ሰብ ጹራ ሰብ ባንክ ገዳ እንድሕዳት ዝኩር ኸንኩም ኣብ ዝሓለፈ ቁርብ መዓልታት ዝኩር ኢኹም ገለ ካብቲ ዝባልናኩም ወይ ዝሓለፍናልኩም መልእኽቲ እዚ ጀሪካን በዓል ባሊቃ ሊጶስ ሓሚሙ እንደገ ወፂሎ ዝብል መልእኽቲ ሕሊፍና ነርና ዝኩሮ ኢኹም ጀስ ክናበብ ሓደ ከም ዘለና ሓደ ፔጅ ከም ዘለና ፈልጥ ዝሓለፈ ግዜ ምናልባት ሰሙን ቀሪቡ ይኸውን መደብና ምልስ ይኩም ድሕዳር ኢኹሞ ሓሚሙ እንደገ ካከም ከይዱ ከም ዘሎ እንዳ ሻዕብያ ግን ገይሽሎ ጥራይ ምለም ሓሊፎማ ሲበገሻ እዚ ከማሲ ፊሊጶስ ገይሽ ዝፈልጥ የናይ ቋንቋ ክዛረብ ምሽክና እዚያቶም ጓሰት ንጓሰት ሃገር ኣይኮነን ኣባጊዕ ክዋሲ ኩልኒዮም ኣይናት መዓልቲ ጀነራላት ገይሾም እንጣሽሙ ኣቢሎም ክርዮም ንፈልጥ ከም በዓል እዚ ኣቀደም ነይሮም በዓል ስብሓት ኤፍሬም ገለ ይጎሽ ነይሮም ثم زحاش زبالو ساتو يمنيرو مالتي عرفتنا شعبيه جيم بعل فيليبوس بعل وجو بعل قال جنسي كبقيع طفياتني وخري عملوا بقيع كيدنا بصورا قال ما لازم خايمنا اجي ايكونن دو سباتي اباقيعون كحلو زي كولو عنجالات حجر ملو زطفو زلو حزب ملو ناصنته ولا حنت زي قبشوم نجيبوهم زنبريو مالت سلازي ثانك يو يس الكا نيركا يا نذكرينا ثانك يو انقع ذكركم حميمو وصيلو مسبلنا اول سعيد كيف فتوى مع تزارب تبعيلي ماشي كمصاكم ولا بالانجليزي حالفه كاب حد ودناي باكستاناوي مثلا ود هندي دول باكستان وصالون ولا بزنا كنا تግራይ እንጣሽ መዝሐልፍ ዝነበረ ጸብጻብ ዝረኽቦ ዳታታት አለው ባይዘው ፊሊጶስ ኣብ መጀመርያ ጥቅምቲ ከሕከም ንህንዲ ከም ዝኸደ ናይ ምትንፋስ ሽግር ከም ዝነበሮን ቀሊል ከኣመጥ ባሕቲ ኣብ ፍንጩ ከም ዝገበረን so ሳጅድ ዝበሃል ሳጅድ ሄትኩም ለሆን ፓኪስታናዊ ማለት ከስማዓኩም የዳን ቂምና ወሃድ ግን ሓሚሙ ወጽሎ መስበልና እንዳ ሻዕብያ ሓሚሙ ይኮንኩን ዝብልኻ ክፍክሩ በቃ ገይሽ ከይድሎ ከምዚ ዑደት ክገብር ዝኸለ ወይ ምስገለ ሓለፍትኒ ዓለምና ክራኸቡ ዝኸለ ምሲሎ በቃ በሳ ገይሮም ገለ ምዛረብሉ ቅድሚ 4 መዓልቲ ኣውል ስዒድ እዚኣ ከዛኸረኩም ኢለ ትምዘን ወስም ዝብል ሓሳብና ሓዋርብ ፍቆ ሴሪው ኮፍ ዘብል ኤርትራው ድማ ናይ አፍሪካ ዝሓየለ ሰራዊት ምስ ጽዋሩን ዱርዓት ታንክታቱን ምስ ነፈርቲ ኹይናቱን በሓንቲ ወስታ አንድ ሕቆም ሴሩ ዝፀረገ ምዃኑ ካቢኔ ዕሸል በሻሻ ንናይ ደርግ ምሩኽ አባዱላ ገመዳ ምውካስ ይካል ብዛባ አቢ አፓርላማ ዝለፍለፎ ተዛረብ እንተልኩምኒ በሓደ ሓቂ ክዛዝም አቢ አሕመድ እንዳጋዓረ ብርሃኑ ጁላ እንዳዓፈረ ጀነራል ፊሊጶስ መገሻ በፂሕ መፂኡ ኣይትለቕመጽ ኣይተሓስብ እቲ መገሻ እንታይ ዓይነት መገሻ ይንገር ሕክምና በፂሕ መፂኡ ይዝባል መገሻ በፂሕ መፂኡ ይብላል እዚ ከማን ምስተዛረብናዮ እዮም ዳ ኣውጪኦም መንበር ክዛረብሉ አይደለይን እንዳ ህግደፍ ብዙሕ በቃ ወይ ደሓንዲሞ መይቱ ማለት ዲ ወይ ገለ ዝብል ካብቲ ዝተዛረብናዮ ሰው መልሲ ተጸቢዮም ንዕኦም ተስፋ ክህብ ዘምጾይ መገሻ በፂሕ መፂኡ ይብላሎ እቲ መገሻ ናይ ምንታይ መገሻ እዩ ነይሩ ናይ ሕማም መገሻ ኣብ ኤርትራ ሕክምና የለን ፈጥዮም ኣብ ኤርትራ ሲ ሕክምና የለን ስለዚ ምስ ሓመሙ ንህንዲ ናገለዮም ዝኸዱ ማለት እዩ ሃገር ሙሉእ ሒዝና ኣለና ሃገር ሙሉእ ኣምፂና እንዳበሉ ንባዕሎም እኮ ክሕከሙና ዘይክእሉ ሃገር ማለት እዩ መገሻ በፂሕ መፂኡ ዝበዘሎ ህንዲ በፂሕ መፂኡ ሕክምና ሕከም ንህንዲ በፂሕ መፂኡ እንታይ ሕክምና መፂ ሓክም መፂና ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ኹይናት እንተልያ ጀነራል ፊሊጶስ እቲ ን55 ዓመታት ንህላውያ ዝተቓለሰ ጅግና ጀነራል ሎሚ ኹይናት ኣሎ እንዳተባሃለ ምገሸድ ሎሚ ኹይናት ኣሎ እንዳተባሃለ ሲ ምገሸድ ብላሉ ፈቲዲ ታራይ ይግሻ ንሱ ዘመሓድር ኹና ደለ በወቲ ተሓሽቱ ፕሮፓጋንዳ ከመገሮም ፕሮፓጋንዳ ነቲ ህዝቢ ምድነጋራት ፈጥሩሉ በቃ ምገሸድ ይኩናት ኣሎ እንዳተባሃለ ንዕቆም ይገሹ በቃ ከምዚ ርክብ ክገብር ዲፕሎማሲ ስራሕ ክሰርሕ ዝገሸ ገይሩ መልእኽቲ ዘሕልፍ ዘሎ እሰብዚ ግን ልክዕን ህንዲ ኸይድ ነይሩ ንመጥባሕቲ ንሕክምና ይኸይድ ነይሩ ይሕሽ ስለዘሎ ክነፍሽሎ ስለደለና
بعبيو بريزيدنت زاكل عشل بشاشا بارلما كوينات كخفت يلون دعفره مرا حجر نحمش معالت مقاشو قبل علز نزخا مسؤول مكانابري من داش متحاوس غير يمسي وزر نايزنا اساس نحمش معالت مقاشا بزلو سياس نحمش معالتون ردو نخبليو تي فرحي رعدي سلاز فترلو نعرض اني ابل مصاني قبل زخودي سكازو حسوتي الا يون اساس ابو خيدو حكمناون يقبل كم زنبره ابد حلفون نغركم يرائنا مالتي جس نمر خطرايا يكون كيدو اغبصون اغبص مسكده نغرون قدون كم زتحكمه حكمنا كم زغبرون ابتي زحالف صبصيبنا يرنا ግን ምንታይ እነዚህ ከምጾ ከምዚ ላይክ ስለዝጎሽሲ ንዕቆሞም እዮም ከምዚ ምሻለካ ገዛ በይኖም ዝሕዝዋ ገለ ከምዚ ኣብቲ ድፋዕ ከይዶም ሴፍ መዚዞም ዝካላሆሉ ምገሽ ነሪዱ ንዕቆም ይንበር ትጨቅላ ህፃን ዘለና ንዕቀት ዘርእዩ ስለዚ ኩናት የለን ስለዚ ኩናት የለን እንወይ ታን ኩናት አለ የለን እስኻትኩም አባኹም ዘመርኮስ አይኮነን ሓፂሩ እዚ ሰብዚ ከምዚ ኢሉ ፕሮፓጋንዳ ቀድሚ ክንደይ ቅድሚ 4 መዓልቲ ድዩ 5 መዓልቲ ኸውን እዚ ፕሮፓጋንዳ ዝሕልፍ ነይሩ ስለዚ ኢሳያስ ንኽልተ ነገሪ ሓደ ርድኣን ንኽብል ንግብፂ ይገሹ ሽዑ ተዛሪብና ልሲ ዝኾና ምድጋም ከይከውን ካልኣይ እውን ሕክምና ዝገበሩ ነይሩ ናይ ፊሊጶስ ግን ከምዚ ኢለ እንዳተባሃለስ ምገሸ ነይሩ ድዩ ንዕቆቦም ይገሹ ዝብል ዘሎ ኖ ፈቲ ይኮነን ገሹ ሓሚሙ ይገሹ ብልክዕ ከዓ እንታይ ሕማም ሓሚሙ ኣብዚ እውን ፀብፂቡ ኣሎ ከምቲ ዝበልኩም ፊሊጶስ ከም ዝበልኩም ኣብ መጀመርታ ጥቅምቲ ንሕክምና ንህንዲ ከም ዝኸደ ብእንግሊሽ ገይሩ ፀብፂብዎ ኣሎ ኣብዚ ናይ ምትንፋሽ ሽግርን ከም ዝነበሮ ቀሊል መጥባሕቲ ኣብ ፍንጩን ከም ዝገበረ እዩ ዝዛረብ ማለት እዩ ሶሪ okay and I drew some conclusions now you're on time Zacharias so I thought of sharing it with you but just two quick updates for you then I'll start firstly around a month ago I did a video rather a live chat. In that live chat, I said that General Philippos, head of Eritrean military, had arrived. Philippos in Eritrean military in India. He was undergoing a surgery, a minor surgery. I said he had sort of small structure in his nose which was causing breathing problems so he wanted it to be removed ኣብ ፍንጩ ናይ ምትንፋስ ፀገም ገይሩሉ ዝነበረ ንዕኡ ንኽኣሊ ይዛርብ ዘሎ ኦኬ ኣብ መጀመርያ ጥቅምቲ ንሕክምና ንህንዲ ከም ዝኸደ ናይ ምትንፋስ ሽግር ከም ዝነበሮ ቀሊል መጥባሕቲ ኣብ ፍንጩ ከም ዝገበረ እዩ ዝዛረብ ዘሎ back then no one shared evidence I mean ሓደ ግን ብዛዕባኡ ዝተዛረበ የለን ዝዛረብ ዘሎ back then no one shared about it ብዛዕባኡ ዝተዛረበ ዝኽሉ ማለት ነው መጥባሕትን ሕክምና ጀነራል ዝኣክል ከይዱ እንዳተባሃለ ወላ ሓደ ሰብ ብዛዕባኡ ዝተዛረበ ሸር ዝበለ ሰብ የለን ይዝብ ዘሎ ንሕዳስ ስምዑ ኣለኹም ደግመልኩ sort of in India he was Philippos I did a video rather a live chat in that live chat I said that General Philippos, head of Eritrean military, had arrived in India. He was undergoing a surgery, a minor surgery. I said he had sort of small structure in his nose which was causing breathing problems so he wanted it to be removed back then no one shared evidence I mean back then General Philippos could have appeared or there could have been videos showing General Philippos live but no one said a word ولا حدا قال ولا حد زبل ولا حدا سكان تزارب لن يزارب زل يا هو say the word بقى حنت قال كمان تزارب ولا حدا سبس يلا did that live chat in the first week of October I remember Philippos underwent a surgery in India he returned now after his return
Videos are being shared. Some Eritrean government-backed activists are contacting me. Sajid, you were lying. Philippos is there. He appeared yesterday. He appeared 2 days ago. You were lying. يحسو يم نيروم فيليبوس ابزي زلو نابلو يحسو يم نيروم يزار زلو سبوغيري فليطوان بايزو يحسو يم نيروم سلامنتاي ولا حدا سو يتزاربلو نحكمنا نهند خمس خده ابزي زلو فيليبوس اي كدن ناولس يحسو نيرو. I said, where were you a month ago in the first week of October when I disclosed in the live chat that Philippos was in India? He was not there to seek asylum. He was there to undergo a surgery. بقى مطلحته نخجبر إنه خيدو asylum كحتت أو بان حتت هيكون الهند خيدو مطلحته خجبري زال. Which took a few days. He returned to Eritrea, and now you are showing videos, pictures that he is in Eritrea. بقى ده حالة مطلحته وديو أبندي نحدا ورحلة لصوم مستمرسة حجي ومن لكم عبزين ده هذا النابلو فيديو تيو أول سعيد كوتشري هم لهم فيديو تيو مش فيليبوس كان زي موف نداقبله نداتا سأله فيديو جنرال قال النابلو ندايو أكتيز قبرني رقم سخي قتام نتزبها هذا النبرة إحنا نزال ولو زنبر ناسي حاسوتي نخبل نيرترا مستملسة فيليبوس فيديو مسؤول داخله وكان داقبله هم مالتي جنرالات فيسبوك تتقوم ده قال أنا فيسبوك زي بالليل كومنتات زغلوا هجي دراما نتن إحنا زبرنا حبرتها حاسوت نقبل زفت فترة بايدو يتواصل عندي أو سعيد يجمر كله أبزخ أتواصل يزقبرنا زلوا مالتي السبب زين أبدا ده حكمنا متى خلوا هذا رح يزخون سوق لهم سي يلن كأجيشوا لن حكمنا خمسة مستاهلة أذكيتهم نيرترا مستاهلة سكن أبزين ده هلا من اللي لكم قال لهم سي دينا يكقبر فتينهم نعيو جزم الزلة. These Eritrean government-backed propagandists who portray others that they are lying and whatever Eritrean government is saying is true. Firstly, so he has returned. Philippos has returned, but he did go to Eritrea. If anyone has evidence showing a live appearance of Philippos in the first week of October, do share that with me. There is no evidence. Firstly, just a quick news story for you from the Amhara region. Then I'll talk about بزعبا أقول لي تصاب باي زوي بزعبا إثيوبيا الشين بارك ستات خاتلتنا نايلو معنت مدبنا زي مسل نيروز فيديو زين تتموجكم لايك شير سبسكرايب بارك يرسع بخالي مدب كام رخب سسناين عخم فاميلي